अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और अब जिस स्टोरी के साथ हूँ ये एक कुत्ते से रिलेटेड है। मेरे साथ एंड तक रहिए कि जब कुत्ता मतलब एक बंदे को काटता है, बहुत हॉरर स्टोरी है। और फिर उस बंदे के साथ आगे जाके क्या होता है, तब जब वो मतलब वो जो टीके पे लगाए जाते हैं ना, जब कुत्ता या कोई और जानवर आपको काटता है तो ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। मेरी दादी कहती थी कि हमारे मोहल्ले में एक बच्चा होता था, इस तरह बच्चा कि उसकी उम्र 16-17 साल थी, मतलब बेचारा अभी जवान हुआ था ना, जवानी में था। तो वो अक्सर आता था, बहुत गरीब लोग थे। तो मेरी नानी कहती है कि मैं बस चूँकि उस जगह हम नए नए आए थे तो वहाँ दोस्तों मुझे नहीं पता इंडिया में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में और स्पेशली स्वात में ऐसा ही होता है। यानी KPK में जो स्वात इलाका है, पेशावर, इन इलाकों में होता है कि मस्जिद में जो बच्चे पढ़ रहे होते ना, तो ये रात के टाइम ये ज़िम्मेदारी है घरों की कि उन बच्चों को खाना देगी। मतलब जो भी पकेगा, ये नहीं कि ख़ास चीज़ पकाए। आपने चावल पकाए, आपने सिर्फ रोटी पकाए, आपने सिर्फ सालन पकाए, आपने जो भी पकाई है, तो वो आप वो बच्चे आते हैं लेने के लिए हैं, तो वो ये नहीं कि आवाज़ देगी। वो छोटे बच्चे होते हैं, बस घर के अंदर आ जाते हैं तो आपको समझ आ जाता है। उनके पास बर्तन होते हैं और रोटियां लेने के लिए एक कपड़ा भी उनके पास होता है, तो आपने उसको देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। लंगर भी वो अक्सर कहते हैं ना, मस्जिद में भी होगी पकाई जाती है, उनके लिए इंतज़ाम होता है, लेकिन शायद वो कम पड़ता है, जिसकी वजह से 2-3 बच्चे एक मोहल्ले से, 2-3 बच्चे, यानी सारा जो एरिया होता है ना, हर मस्जिद के बच्चों के लिए अलग एरिया रखा हुआ होता है, तो वो सारे घरों से खाना मांगेंगे। और ये नहीं कि जिस तरह हम लोग किसी स्ट्रीट बेकर को कहते कि माफ़ करें, ये नहीं होगा। यानी आप उसको माफ़ करें नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपने नहीं पकाया तो मेरी अम्मी ऐसा करती, मुझे नहीं पता बाकी घरों में, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी अम्मी, दोस्तों आपको पता है, मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती थी जब उनके आने के वक्त पे खाना नहीं बन पाता था। और अब मेरी भाभियाँ है तो मेरी भाभियाँ माशाल्लाह जैसे ही ये 12 बज जाते हैं दिन के ना, तो मेरी अम्मी उनको कहते कि जल्दी करो, एक रोटी पकाओ, लेकिन जल्दी पकाओ, वो बच्चे आएंगे अब लेने के लिए। तो मुझे अपनी अम्मी की ये आदत बहुत पसंद है क्योंकि वो उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजती। तो मेरी अम्मी कहती है ये लोग पढ़ने के लिए आए हैं और इनको बहुत भूख लगी होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं। और मुझे मतलब मेरे अम्मी कहती कि जब इनको मतलब रोटी नहीं मिलती मेरे घर से तो उस दिन मुझे चैन नहीं आता। तो खैर बात कहाँ तक मुझे ये अलग एक है हमारे मुल्क में। और ये भी बहुत मज़े वाली बात होती है कि हर घर में उन्हें बहुत कुछ हर घर से मिलता है, चाहे कुछ भी बना होता है, हम थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों से देते हैं, क्योंकि ये एक अलग मौजू है। तो दोस्तों इसी तरह एक बच्चा अच्छा, तो मेरी नानी कहती है कि जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए तो वो इलाका बहुत वीरान था और वहाँ दूर दूर तक मस्जिद थी, लेकिन कोई भी बच्चा मतलब मस्जिद में उसी इलाके के 3-4 बच्चे पढ़ने आते थे जो कि रात को अपने घरों में जाते थे। और अपने घरों में ज़ाहिर सी बातें, ये जो जिन बच्चों की मैंने बात की कि इनको दिया जाता है खाना, तो ये दूर से आए होते हैं हिफ़्ज़ के लिए, यानी कुरान मजीद की हिफ़्ज़, कुरान मजीद का तर्जुमा, तजवीद से पढ़ना, इसी तरह और कारी वग़ैरह फिर बन जाते हैं ना इस तरह। तो ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके अपने बच्चे नज़दीकी मस्जिद में जाते तो वो तो घर आ जाते हैं, वो तो उनमें से नहीं होते ना, जैसे वो हॉस्टलाइज़ बच्चे होते हैं, जैसे हॉस्टल में रह रहे हो इस तरह। तो मेरी नानी कहती थी कि वहाँ ऐसा कोई नहीं था निज़ाम, क्योंकि वो इलाका बहुत सुनसान था। वहाँ मस्जिद थी लेकिन उसमें रात को उस मस्जिद पे ताला लग जाता था, क्योंकि भाई नहीं थे उसमें ऐसे बच्चे जो दूर से हो जिनके लिए खाना मतलब भेजा जाए। तो मैं बहुत मतलब ये हमारी ख़ानदान की एक आदत है दोस्तों कि जब कोई चीज़ अल्लाह के नाम पर नहीं देते तो उनको चैन नहीं। वो कहते कि यार आज मुझे चैन नहीं है, मैंने 10-15 रुपये या 20 रुपये या एक रोटी या सालन अल्लाह के नाम पर बिल्कुल नहीं दिया, नहीं कोई सदका नहीं दिया इस तरह। तो वो मेरी नानी कहती कि एक
گھر تھا جو بہت غریب لوگ تھے. میں نے اس کو جانتی تھی کیونکہ میں باہر گئی تو نئے پڑوس میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ بہت غریب ہیں. تو میں نے اس عورت کو کہا کہ رات کے ٹائم اپنے بچے کو بھیجا کرو، مطلب شام کے ٹائم بھی اور دن کے ٹائم بھی میں اس کو سالن اور روٹی دیا کروں گی. میں نے یہ سمجھ کے اس کو بتایا تاکہ ہمارے گھر سے کوئی روٹی وغیرہ صدقے میں جائے، کیونکہ وہاں کوئی مانگنے والا بھی نہیں آتا تھا، بہت سنسان علاقہ تھا. تو چونکہ میرے سارے بچے باہر ہوتے تھے تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں ان کا صدقہ اتارتی تھی اس طرح. تو وہ بچہ دن کے ٹائم بھی آتا تھا، رات کے ٹائم بھی آتا تھا. وہ بچہ نہیں تھا بلکہ میری نانی کہتی ہے کہ 16-17 سال کا لڑکا تھا، اور میرے سامنے بڑا ہوا تھا، 16-17 سال کا ہوا تھا. اس طرح جب ہم آئے تو 14-15 سال کا تھا. وہ مانگنے آتا تھا. تو اس بچے کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی، ہم انہیں اسکول کے پیسے بھی دے دیتے، وہ ہمارے کام بھی کرتا تھا. تو نانی کے کسی بھی مطلب میرے کسی ماموں کی شادی نہیں ہوئی تھی تو گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اور ماموں لوگ اپنے کاموں پر ہوتے تھے، یعنی ان کا گھر بھی بہت سنسان ہوتا تھا. تو وہ بچہ آتا تھا، تھوڑا گپ شپ لگاتا تھا تو ان کو اچھا لگنے لگا تھا وہ بچہ. تو ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ 2-3 دن سے نہیں آیا دوستوں. تو میری نانی کہتی ہے کہ میں گئی کہ بہت پیارا نام تھا، لیکن دوستوں میں نام بھول گئی اس بچے کا، کہ پتہ نہیں ساجد نام تھا اس طرح کہ ساجد کیوں نہیں آیا. تو اس کی امی نے کہا کہ اس کو تو کتے نے کاٹا ہے، 3-4 دن ہو گئے، لیکن آج اسے بہت بخار آئی. تو میں نے کہا ہاں کتے نے کاٹا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ہسپتال وغیرہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں حیران رہ گئی. میری نانی نے کہا اس کو جلدی ہسپتال لے کے جاؤ تاکہ اس کو ٹیکہ لگے. تو اس طرح ہوا کہ میں نے ان کو بتایا تو ان لوگوں نے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو میں نے اس زمانے میں 500 روپے بہت زیادہ ہوتے تھے دوستوں. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو 500 روپے دیے اور وہ لوگ ہاسپٹل گئے. یعنی 500 روپے اس وقت ایسے تھے جیسے 5000. تو یہ لوگ گئے. تو میں اپنے گھر آ گئی کہ چلو یہ لوگ واپس آ جائے تو پھر میں ان سے بات کرتی ہوں، یعنی دوبارہ جاتی ہوں اس بچے کو دیکھنے کے لیے. تو جب میں گئی تو ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا. تو پھر اس کے جو 2-3 دن وہ ہاسپٹل میں رہ کے دوبارہ آئی. تو پھر ہم لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی والد نے جو ہے میرے نانو سے کہا کہ بچے کے پورے وجود میں جو کتے کی جو زہر تھا نا وہ پھیل چکا ہے، اور وہ کتا پاگل تھا، ڈاکٹروں نے جو ٹیسٹ کیا ہوا ہے. تو میری نانی بہت زیادہ اداس ہوئی کیونکہ اسے وہ بچہ بہت پسند تھا، اپنے بچوں کی طرح اسے پال رہی تھی اسے. تو پھر وہ ان کے والد آئے اور میرے نانو سے کہا کہ مجھ پہ توڑا، مطلب اس نے مجھے نوچا ہے، میرے پیٹ کو نوچا ہے، میرے فیس کو نوچا ہے جیسے کتے نوچتے ہیں. دوستوں کتنی عجیب بات ہے نا. جب میں سن رہی تھی مجھے مطلب اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کی جو حالت تھی وہ بالکل کتے جیسے ہوئی تھی، جس طرح کتے مطلب اپنے ناخن اس طرح بار بار زمین پر مارتے ہیں نا اور اس طرح زمین کو کریدتے، اس طرح وہ اپنے والد کو، یعنی جو بھی اس کے قریب جاتا وہ اس کو مطلب اس طرح اس سے ہاتھوں سے نوچتا، اور کتے کی طرح حرکتیں، اور اس کی زبان بار بار نکلتی باہر، اور اس طرح جیسے کتا وہ آواز وہ عجیب سی نہیں کرتی، جیسے کانسی، بندہ سمجھے جیسے کانسی ہو، اس طرح آواز ہی نکالتا. اور یعنی اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے شدید بخار تھی، اتنی تیز بخار. وہ کہتے کہ ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنی تیز بخار میں بندہ یا تو مر جاتا ہے. تو اس کی طبیعت بہت زیادہ. تو پھر ان کے سارے گھر والے جب ہاسپٹل گئے تو ان کو بھی ٹیکے لگے، یعنی اس بچے نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو اس طرح نوچا تھا. یعنی جب اس کو تکلیف ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے بہن بھائی ماں باپ سے تکلیف کب دیکھی جاتی، وہ ان کے قریب آتے تھے، ان کو سنبھالتے تھے، تو یہ ان کو کتوں کی طرح نوچتا تھا اور ان پر جو ہے مطلب منہ لگاتا تھا، اس طرح مطلب ناخن لگاتا تھا. تو اسی طرح ان لوگوں کو ٹیکے لگے. دوستوں یہ بہت خطرناک واقعہ اس گاؤں میں پیش آیا تھا. پھر اس کو مطلب ایڈمٹ کیا، میرے ماموں بھی ان کے ساتھ گئے. میری نانی بہت خفا تھی، اداس تھی. پھر ڈاکٹر نے لاسٹ ٹائم جب میرے ماموں ان کے ساتھ گئے تو یہ لوگ بہت مطلب سادہ لوگ تھے اور مطلب تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، ان کو کچھ اس بارے میں پتہ نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو بچے کو وقت پر لے کے جاتے. تو پھر اس ڈاکٹر نے میرے ماموں سے کہا کہ انہیں آپ
जंगलात में छोड़े, जहाँ भी छोड़े, इसकी यही हालत होगी। ये मरेगा एंड में, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, यानी ये कभी ठीक नहीं हो सकता। इसके वजूद में ये सारी चीज़ फैल चुकी है और ये बहुत जल्द मर जाएगा, लेकिन इससे पहले कि ये बहुत सारे लोगों को, अपने घर वालों को भी मतलब बहुत सारे ख़तरनाक बीमारियों के शिकार बनाए। इसकी जो है इसी में फ़ायदा है कि इसको जो पॉइज़न इंजेक्शन होती है वो दिया जाए, ताकि इसको भी सुकून आ जाए और घर वाले भी। तो मेरे मामू ने कहा कि अब फिर तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन इनको एक इंजेक्शन लगा दी गई, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ़ थी। और इसकी जो बुखार थी दोस्तों, वो इतनी हाई होती थी, यानी बहुत हाई होती थी आम इंसानों से। इंसानों की 106 105 तक बिल्कुल इंसान ख़त्म हो जाता है, तो इसकी इतनी आगे होती थी। और ये मतलब अजीब हरकतें, और इस तरह मतलब बेड में उछलता कूदता और अजीब। और इसका जो माथा था वो आग की तरह गर्म था, सर गर्म था, यानी बिल्कुल इसकी वो नहीं थी। तो मेरे मामू कहते कि बाद में मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है उस डॉक्टर जो पेशावर से आया था, इसको पॉइज़न इंजेक्शन लगा के इनके घर वालों से कहा कि ये सो रहा है, आप लोग इसको लेके जाओ। तो जब इनको लेके गए तो इनके वालिद साहब से कहा कि आज मतलब इनकी डेथ हो जाएगी। इसकी वालिद से पहले ही डॉक्टर ने बात की, क्योंकि उन्होंने ख़ुद इसे इंजेक्शन लगाई थी, लेकिन घर वालों से नहीं कहा था और मेरे मामू से कहा था, क्योंकि मेरे मामू एक एजुकेटेड इंसान थे, तो उससे कहा था कि इस तरह ही होगा। तो फिर ये लोग उसे लेके आए, तो नानी कहती है कि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, जब वो उसको चारपाई में एम्बुलेंस में लेके आए और फिर चारपाई में उसको घर तक लेके जा रहे थे, तो मैं इनके पीछे पीछे आ रही थी। मुझे नहीं पता कि उनकी डेथ हुई, लेकिन जब हम लोग उसके साथ दाखिल हुए, हम समझे ठीक हो चुका होगा या चलो बीमार, तो उसकी रास्ते में ही डेथ हो चुकी थी। ये सही बात थी, यानी उन्होंने एक दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसकी डेथ रास्ते में हो चुकी थी। और फिर बस मेरी नानी कहती कि वो बच्चा मेरी नज़रों के सामने से गया। और आप लोग को पता है, बहुत दिन तक मेरी नानी कहती कि हमारा भी एक कुत्ता था, तो वो कुत्ता जो है वो परेशान होता था, उसकी आंखों से आंसू बहते थे उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा इस घर में आता था और बहुत ज़्यादा मतलब नानी कहते कि जब मैं उनके घर जाती थी तो वो कुत्ता मेरे साथ जाता था। तो यानी जिस तरह अपने घर का बंदा होता है, इस तरह वो कुत्ता भी उसको जानता था। और जब उसकी डेथ हुई, नानी कहते कि ये कुत्ता उनके घर में मेरे साथ गया था, उसको इस तरह मतलब जब वो पड़ा था तो चारपाई पे, तो ये कुत्ता भी खड़ा था। और मेरी नानी कहती कि बहुत दिनों तक हमारा कुत्ता खाना नहीं खाता था और इसकी आंखों से आंसू बहते थे, और नानी कहती कि हम सब बहुत परेशान थे। और ये वाक़या मेरी नानी की नज़रों के सामने हुआ था। और आप लोग को एक अजीब बात बताऊं, मेरी नानी मरते दम तक दोस्तों बहुत डरती थी कुत्ते से। वो कहती थी कुत्ता बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसने बहुत खूबसूरत नौजवान को जो है खाया है, इसको मतलब ज़मीन के अंदर लेके गया है ये एक खूबसूरत जवान को। इसलिए जब हमारे घरों में किसी के घर में कुत्ता होता है तो नानी बहुत सख्ती से मना करती कि ख़त्म करो इसको, बाहर निकालो। हालांकि नानी के साथ ख़ुद वो कुत्ता सारा दिन घूमता फिरता था, जो नानी लोगों का कुत्ता था। तो हम लोग अक्सर हंसते थे कि नानी अपने कुत्ते को तो कुछ नहीं कहते, तो कहते ये तो बहुत पुराना है, ये किसी को कुछ नहीं कहता। अच्छा दोस्तों, उस कुत्ते की भी कहानी सुनाऊं। उसकी भी फिर डेथ इस तरह हुई कि एक पागल कुत्ते ने उस कुत्ते को काटा। तो चूँकि ये कहानी, तो ये बच्चे वाली कहानी तो बहुत ज़्यादा हमारे घरों में आम थी, तो मेरे मामू ने इस कुत्ते को ख़त्म किया कि अब ये भी पागल हो, ज़ाहिर सी बात है, पागल कुत्ते ने इसको काटा है तो ये भी सही नहीं होगा, तो उसको दूर ले जाके इसको ख़त्म किया, गोली मारी, क्योंकि फिर बाकी इंसानों को इससे वो होती ज़ाहिर सी बात दोस्तों, जो जानवर आपको इंसानियत को तकलीफ़ पहुँचाए तो इसको ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में है कि जो चीज़ इंसानों को खाने पर आ जाए तो फिर इसको ख़त्म करो। नहीं, जानवरों पर बहुत आप लोग जो है तरस का, ये बहुत बेज़रर होते हैं, लेकिन अगर आप समझे कि अब ये जो है इंसानों पे आ रहा है, इंसानों को ख़त्म करें, इंसानियत को बर्बाद करें, तो फिर इसको ख़त्म करो उस जानवर को। तो मेरे मामू ने
اس کتے کو دور لے جا کے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن یا تو گولی ماری یا تو چھوڑ دیا. اس طرح چھوڑا تو خیر نہیں ہے، لیکن آئی تھنک کہ گولی ماری تھی اور پھر بس بات ختم. تو اس کتے کی بھی اپنی الگ کہانی، جس کے لیے نانی بہت رو رہی تھی پھر. تو آج کے لیے یہ اگر اسٹوری پسند ہو، اور پلیز اپنے بچوں کو ایسے کتوں وتوں سے زیادہ جو ہے کیئرفل رہے، کیونکہ اکثر ہمارے ارد گرد ایسے کتے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو کھاتے، اور پھر ظاہر سی بات ہے. اوکے دوستو، اللہ حافظ.